السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जमात अहमदिया में 20 फरवरी का दिन पेशगोई मुस्लिम मौद के हवाले से La prophétie sur le Muslim Maoud, sur le réformateur promis, est commémorée le 20 février au sein de la Jamaat. मुस्लिम मौद के हवाले से जलसे भी होते हैं. On organise des conférences au sein de la Jamaat sur ce thème. मैं इस बात को पहले भी कई जगह वजाहत कर चुका हूँ. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans le passé, mais je le fais encore une fois aujourd'hui pour les nouveaux venus ainsi que pour les enfants. Je précise donc qu'on ne célèbre pas la naissance du deuxième calife le jour du Muslim Maoud. पेशगोई के पूरा होने की याद में मनाया जाता है. On commémore ce jour-là l'accomplissement d'une prophétie. और सच्चाई On साबित करने के लिए commémore l'accomplissement d'une prophétie faite par le Messie premier l'Islam suite à la révélation divine pour prouver la véracité et la supériorité de l'islam. पैदाइश से 3 साल पहले की गई थी. Le Messie premier l'Islam avait fait cette annonce 3 ans avant la naissance du Muslim Maoud. माऊद बेटे की पैदाइश की खबर थी. Dans cette prophétie, il annonçait la naissance d'un fils qui sera un serviteur de l'islam et qui servira de signe pour les ennemis. कल 20 फरवरी थी और इस पेशगोई को 134 साल हो गए. Ainsi, hier, nous étions le 20 février et cette prophétie date de 134 ans. तो वो निशान है. C'est un signe qui a brillé au cours de ces 100 ans et इस plus. हवाले से जमातों में जलसे भी होते हैं Comme je l'ai dit, और पेशगोई nous organisons des rencontres sur ce thème et nous évoquons dans une certaine mesure différents aspects et différentes qualités हुए हैं. de ce fils के promis. बारे में कुछ हद तक बयान भी होता है जलसों में, लेकिन 1-2 घंटे के जलसे में Mais au cours d'une session d'1 ou 2 heures, l'on ne pourra pas couvrir tous les points, on ne pourra pas couvrir l'importance de ces points et leur accomplissement. जलसे में इसका पूरा इहाता नहीं हो सकता. Étant donné qu'on ne pourra pas couvrir ce thème dans une conférence, il est impossible d'évoquer tous ces aspects dans un seul sermon. कि वो निकात जिनकी तफसीलात हज़रत मुस्लिम माऊद C'est pour cette raison que j'évoquerai certains points que le Muslim Maoud lui-même a में mentionnés. से बाज़ हवाले बयान कर दूँ. हज़रत मुस्लिम माऊद ने जो बयान किया है उसे पढ़ने और सुनने का एक अपना ही
lire et écouter les paroles même du Muslim Maud मुख्तसर हवालों a से un autre अंदाजा हो cachet. जाता है कि इस पेशगोई की वजाहत En tout cas, grâce à ces extraits, l'on déduira l'ampleur de cette prophétie et l'éclat avec lequel elle s'est accomplie en la personne du Muslim Maud. पूरी हुई। बहरहाल इससे पहले मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में पेशगोई के De prime अल्फाज abord, je mentionnerai cette prophétie dans les paroles mêmes du Messie premier alayhi salam. पेशगोइयों का जिक्र फरमाते हुए मुखालफिन को En évoquant cette prophétie et en s'adressant à ses adversaires, पेशगोई मुस्लिम मऊद के le Messie premier alayhi salam déclare फरमाते हैं कि पहली पेशगोई बे इल्हामिल्लाह ताला व अलामे ही अज़्ज़ा व जल Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant m'a révélé les paroles suivantes. जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु मुझको Il a अपने déclaré que, मुखातिब करके suite à tes फरमाया supplications, कि मैं तुझे एक je रहमत का te निशान confère un signe de इसी ma के मुवाफिक miséricorde. तूने मुझसे मांगा सो J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. और तेरे सफर को जो होशियार De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया Un जाता signe है de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. और फतह और जफर की Je कलीद t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du triomphe et du succès. ता वो La जो paix जिंदगी soit के sur toi, ô vainqueur. मौत के पंजे से Ainsi निजात parle पावे Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, दीन इस्लाम et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, et afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, दिल अपने तमाम afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les gens comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux. साथ हूँ C'est-à-dire que Dieu est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut, मसीह मौद et afin qu'ils aient la certitude que je suis avec वो toi. यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ और Allah dit au Messie premier salam, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, et afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, soient confrontés à un signe évident जाहिर हो जाए et afin que la voie des coupables soit manifeste. जाहिर हो जाए सो तुझे बिशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. तेरी ही Tu recevras un jeune brillant, qui sera de ta semence et de ta progéniture. उसका नाम अमानुएल Un beau garçon pur sera ton invité. उसके मुकद्दस Son nom est Emmanuel et Bachir. और वो रिच से पाक Il a été investi d'un esprit saint et il sera immaculé. उसके साथ फजल है Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce d'Allah l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. हक की बरकत से Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. यूरी ने उसे अपने कलमा Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. जाएगा वो Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances séculaires spirituelles. फर्जंद Il transformera trois en quatre. Le sens de cette phrase n'est pas clair, dit le Messie premier alayhi salam. C'est un lundi béni, fils délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मूजब होगा Comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénite à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. और
une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. C'étaient là les paroles de la prophétie qui évoquent les différents aspects et les qualités du Fils promis. Le Messie promis l'Islam avait entrepris cette retraite spirituelle afin de demander un signe de la part de Dieu. Et Dieu, en retour, lui avait révélé ces paroles. Le musulman Maoud en personne évoque l'endroit où le Messie premier l'Islam avait entrepris cette retraite spirituelle, l'exaucement de ses prières et la révélation qu'il avait reçue en conséquence, ainsi que la prophétie qu'il avait faite. Hazrat Musleh Maud a prononcé un sermon à Hoshiarpur et il déclare: il y a de cela 58 ans, c'est-à-dire 58 ans après la prophétie, il a déclaré: il y a de cela 58 ans, soit le 20 février 1886, ici à Hoshiarpur, où se trouvait cette maison-là devant moi. Il a déclaré: ici à Hoshiarpur, se trouvait cette maison-là devant moi. Il s'agissait d'une annexe de la maison d'un notable. Ce n'était pas sa résidence principale. Il s'agissait d'une de ses propriétés. Une propriété qu'il utilisait tantôt pour loger ses invités, ou qu'il utilisait comme magasin, ou qu'il utilisait comme étable. Donc c'était une chambre annexée à la maison de ce notable. Un inconnu de Qadian, qui était d'ailleurs méconnu des gens de son village, est venu ici pour se consacrer à l'adoration de Dieu dans la solitude, lui demandant ainsi de son soutien suite à l'hostilité montante à l'égard de l'islam et de son saint fondateur, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est coupé du reste du monde pour se consacrer à 40 jours de supplication. Par la suite, Dieu lui a montré un signe. Dieu lui a assuré qu'il accomplira toutes ses promesses et il a déclaré qu'il va le faire connaître dans le monde entier. Et il lui a aussi promis qu'il allait lui accorder un fils qui possédera des qualités uniques et qui fera connaître l'islam jusqu'aux confins de la terre. Ce Fils promis dévoilera aux hommes les savoirs de la parole divine. Il sera un signe de la grâce et des faveurs d'Allah. Il sera pétri de connaissances spirituelles et séculières nécessaires à la diffusion du message de l'islam. Allah lui accordera une longue vie, tant et si bien qu'il sera connu jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, là où la Jamaat Ahmadiyya est établie, on connaît à propos de cette prophétie et on connaît aussi à propos de ce fils illustre. Les détracteurs du Messie premier l'Islam ont soulevé des objections après cette annonce. Ils ont dit que n'importe qui pouvait faire cette annonce qu'il aura un fils. N'importe qui pouvait annoncer, selon eux, qu'il aura un fils. Hazrat Musleh Maud a présenté la réponse qu'a offert le Messie premier à l'Islam. Il déclare: les détracteurs du Messie premier à l'Islam ont soulevé nombre d'objections après cette annonce.
दुश्मनों ने एतराज़ ये Le किया 22 था mars कि ऐसी पेशगोई का 1886, क्या इतबार किया जा सकता le है Messie premier मेरे Islam a यहाँ एक लड़का déclaré पैदा होगा que क्या mes हमेशा गाँव adversaires गाँव लड़के पैदा avancent नहीं हुआ qu'on ne करते peut pas accorder quel crédit शाहजनादा à के cette तौर पे कोई ऐसा prophétie de शख्स होता laquelle है j'annonce la naissance d'un जिसका fils. कोई लड़का ना हो Les garçons या ne जिसके naissent-ils यहाँ pas dans d'autres लड़कियां ही familles लड़कियां हों demande-t-il. वरना आमतौर Il est पर rare उसके de यहाँ trouver des familles लड़के पैदा où होते il n'y रहते a हैं aucun fils और et कभी उनकी il n'y a पैदाइश que को des कोई filles. खास निशान करार नहीं दिया जाता Des garçons naissent partout et बस अगर nul ne आपके peut यहाँ भी कोई dire que लड़का leur पैदा हो naissance जाए est un signe तो इससे particulier. ये क्यों कर साबित होगा Si jamais je devais दुनिया में avoir इसलिए deux से खुदा fils, ताला का कोई खास comment निशान prouver लाएगा que Dieu dévoilera au monde आपने un लोगों को signe इस राज से खिलाफ particulier देते par हुए son entremise? 22 मार्च के इश्तिहार में तारीफ फरमाया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि ये Dans सिर्फ sa पेशगोई réponse ही नहीं datée du 22 mars, बल्कि le एक अजीम Messie शान premier निशान आज़म Islam a जिसको répliqué. खुदाए करीम Il ne s'agit point जल्ल là शानहू d'une ने simple हमारे prophétie, नबी il करीम s'agit d'un signe रऊफ़ और céleste रहीम मोहम्मद grandiose मुस्तफ़ा que Dieu a सल्लल्लाहु अलैहि montré वसल्लम afin de की prouver सदाकत और la अज़मत ज़ाहिर करने véridicité के de लिए notre ज़ाहिर bien-aimé फरमाया prophète sallallahu alayhi wa इसी sallam. इश्तिहार में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तारीफ फरमाया कि बफज़ल ही ताला व एहसान Le ही Messie premier l'Islam बरकत affirme dans cette हज़रत même ख़ातमुल annonce अंबिया par les bénédictions सल्लल्लाहु de अलैहि Dieu et les वसल्लम faveurs du sceau des खुदावंद prophètes करीम ने इस sallallahu आयत alayhi की wa दुआ को sallam. कबूल करके Allah a ऐसी exaucé mes बाबरकत रूह humbles भेजने का वादा suppliques फरमाया है et a promis जिसकी ज़ाहिरी d'envoyer और une âme बातनी bénite बरकतें dont les तमाम ज़मीन faveurs पर tant फैलेंगी manifestes que cachées हज़रत मुस्लिम se फरमाते हैं répandront कि dans le बात यह monde है entier. कि अगर आप अपने यहाँ महज एक बेटा पैदा होने की खबर Hazrat देते Muslim Maud ajoute, तब भी même ये si le खबर Messie premier l'Islam मुआज़ में s'était पेश गई होती contenté d'annoncer क्योंकि qu'il aura दुनिया un में fils, एक हिस्सा cela ख्वाह aurait कितना ही été कलील une क्यों ना हो prophétie de sa part, बहरहाल ऐसा car हुआ il est होता des है gens, même जिनके s'ils यहाँ sont कोई une औलाद ना infime हो minorité, qui n'ont दूसरे pas आपने जब d'enfants. ऐलान किया उस वक्त आपकी उम्र D'ailleurs, le Messie premier 50 साल से l'Islam ऊपर थी avait plus de 50 और ans quand il हजारों a हजार fait लोग cette दुनिया में ऐसे annonce. पाए जाते हैं जिनके यहाँ 50 साल के बाद औलाद Il y a की des milliers पैदाइश de का gens dans le सिलसिला monde qui n'ont pas बंद हो जाता है d'enfants passé cet और âge. फिर ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं Il en est और फिर d'autres ऐसे भी qui n'ont होते que हैं des filles. जिनके यहाँ लड़के तो पैदा होते हैं Et il en est मगर d'autres पैदा होने dont के les थोड़े fils अरसे के meurent en bas âge. थोड़े अरसे ही बाद मर जाते हैं और ये सिलसिला Ainsi donc, शु- tous ये ces और ये risques सारे शुबहात étaient bel et इस bien जगह मौजूद présents dans le cas du Messie premier बस salam. अव्वल तो किसी लड़के की पैदाइश की खबर देना किसी इंसान की De ताकत नहीं prime कर सकता abord, personne ne लेकिन peut आप बतौर prédire तनज़्ज़ुल qu'il aura un fils. इस एतराज़ को तस्लीम करके फरमाते हैं कि Cependant, अगर le मान भी Messie लिया premier जाए l'Islam कि a महज किसी accepté लड़के cette की पैदाइश की objection, खबर à देना savoir que l'on ne peut pas पेशगोई नहीं qualifier करा de सकता prophétie le fait तो सवाल ये है d'annoncer qu'on aura un कि fils. मैंने महज एक लड़के की पैदाइश की कब खबर दी है मैंने ये तो नहीं कहा Mais je ne me मेरे suis यहाँ एक pas लड़का पैदा contenté होगा d'annoncer que j'aurai un मैंने ये fils, कहा a है déclaré कि le खुदा Messie ताला ने premier मेरी दुआ salam. को कबूल फरमाकर Je ne me suis pas एक contenté ऐसी d'annoncer बाबरकत que रूह j'aurai un भेजने fils, का j'ai वादा फरमाया annoncé que Dieu a जिसकी exaucé ज़ाहिरी mes और बातनी prières बरकतें et a तमाम promis ज़मीन पर फैलेंगी d'envoyer une âme bénite, dont les bénédictions जैसा कि internes et मैंने कहा externes se कि आज दुनिया répandront dans le गवाह है monde entier. कि इस माऊद बेटे ने दुनिया के किनारों Comme पर je l'ai शोहरत पाई dit, है aujourd'hui, le और monde est témoin बैरून que ce fils promis jouit हिंदुस्तान d'une grande renommée jusqu'aux बैरून confins de la कादियान terre. Chaque mission दुनिया का हर existant मिशन à l'extérieur de आपको l'Inde सच्चाई et de Qadian सबूत है prouve sa बहुत सारे मिशन véridicité. दुनिया में बस मुस्लिमों के ज़माने में कायम हुए थे और वही सिलसिला D'ailleurs, nombre de उसी ces निज़ाम missions से ont été आज भी établies चल रहा à है l'époque du Muslim Maud. बाज़ Et लोग ce même ये système भी एतराज़ perdure jusqu'à présent. बाज़ लोगों का था कि मुस्लिम माऊद बाद के किसी अरसे Certains में पैदा disaient होगा que le 100 साल Muslim बाद 200 Maud साल बाद या 300 naîtra साल plus बाद tard, इसकी 100 वजाहत ans, करते हुए 200 ans, voire 300 ans plus कि tard. किस वजह से हज़रत मसीह मौऊद ने निशान मांगा था Le deuxième और calife क्यों explique आपके pourquoi ज़माने le में पैदा Messie होना premier l'Islam avait निशान demandé पूरा un होना चाहिए signe था et pourquoi जिससे वो फरमाते celui-ci हैं devait बाज़ लोग कहते s'accomplir हैं au cours de कि son मुस्लिम vivant. माऊद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किसी आइंदा Il नस्ल से déclare, d'aucuns किसी disaient que आइंदा le नस्ल से Muslim Maoud 300-400 साल के बाद apparaîtra आएगा dans la lignée du Messie यहाँ भी premier नस्ल का जिक्र है l'Islam कि आइंदा नस्ल से après कि 300 300-400 ou साल बाद आएगा 400 ans et मौजूदा non à ज़माने में notre नहीं आ époque. सकता मगर इनमें से कोई शख्स खुदा का खौफ नहीं करता ताकि करता कि वो Ceux qui पेशगोई के émettent अल्फाज pareille को देखें hypothèse n'ont-ils pas une और once उनको de गौर crainte करें divine? हज़रत मसीह मौऊद Pourquoi अलैहिस्सलाम ne को लिखते méditent-ils हैं pas sur les paroles इस de वक्त cette इस्लाम पर prophétie? एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम अपने अंदर निशान नुमाई की कोई ताकत Les नहीं रखता détracteurs de l'islam चुनांचे मैं पंडित prétendaient देख रहा que हूँ cette religion एतराज़ कर रहा था n'est pas à कि अगर même de इस्लाम montrer सच्चा des है signes.
Le Pandit Lekram disait que l'islam devra prouver qu'elle est une vraie religion. Anderman disait la même chose, à savoir que si l'islam est une vraie religion, l'islam doit montrer des signes. Sur ce, le Messie promet l'islam s'est prosterné devant Dieu en le suppliant. Ô mon Seigneur, montre un signe en faveur de l'islam pour convaincre ceux qui en demandent. Montre un signe pour convaincre Anderman de Hyderabad et les autres de la véridicité de l'islam. Allons-nous dire à ces détracteurs que pour tout signe, Dieu avait prédit qu'il accordera au Messie premier l'islam un fils après 300 ans, un fils qui sera un signe de l'authenticité de l'islam. Pareille déclaration est-elle acceptable? Cette hypothèse ressemble fort à l'histoire de l'assoiffé qui frappe à une porte pour demander de l'eau. Le maître de la maison lui répond « N'ayez crainte, mon ami, j'ai envoyé une lettre aux États-Unis et vers la fin de cette année, on m'enverra de là-bas une essence grâce à laquelle je vais préparer un délicieux sirop pour vous l'année prochaine. » Le plus fou des fous ne dira pas pareille chose. L'homme le plus dément n'attribuera pas pareille sottise à Dieu et à son prophète. Le Pandit Lekram, Munshi Anderman Muradabadi et les hindous de Qadian prétendaient que le Dieu de l'islam n'est pas à même de montrer un signe. Le Messie premier d'Islam s'est prosterné devant Dieu en implorant « Ô mon Seigneur, je t'implore, montre-moi un signe de ta puissance, montre-moi un signe de ta proximité. » Ce signe devrait apparaître dans les plus brefs délais, au cours de la vie de ceux qui l'avaient requis, et il en fut ainsi. Hazrat Muslim Maud déclare « Je suis né en 1889 en accord à la prophétie faite par Allah, quand ceux qui avaient demandé des signes au Messie promet l'Islam étaient encore en vie. D'ailleurs, Dieu n'a cessé de manifester ces signes quand je grandissais. » Ainsi, ce signe devait apparaître au cours du vivant du Messie promet l'Islam et au cours de la vie de ceux qui critiquaient l'islam. Et ce signe est apparu. Il est important aussi de connaître les objectifs de cette prophétie et pourquoi il était important d'atteindre ces objectifs au cours de l'époque du Messie promet l'Islam. J'en ai brièvement fait mention plus haut. Et il importe aussi de connaître pourquoi cette prophétie devait s'accomplir en la personne du fils biologique du Messie premier l'Islam. एक जगह बहरहाल नगराज का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में जिक्र फरमाते हैं. Dans son annonce du 20 février 1886, le Messie premier l'Islam déclare « Allah m'a informé que cette prophétie comprend plusieurs objectifs. Premièrement, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, c'est-à-dire afin d'accorder la vie à ceux qui sont morts spirituellement. » Le Muslim Maud explique, si cette prophétie devait s'accomplir à 400 ans après cela, cela signifierait que le Messie promet l'Islam souhaitait dire « J'ai fait cette prophétie afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui puissent mourir et ils seront ramenés à la vie 400 ans après. » Cet énoncé est tout à fait faux, se déclare le Muslim Maud.
Le Messie premier l'Islam avait accompli cette retraite spirituelle afin de présenter un signe vivant à ceux qui répudient l'islam et afin de présenter à ceux qui nient les prodiges du saint prophète Mohammed lui des preuves éclatantes démontrant que Dieu montre aujourd'hui encore des signes en faveur de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les paroles révélées expliquant les objectifs de cette prophétie. Ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent sortir. Si l'on accepte l'opinion de ceux qui prétendent que le Musleh Maud viendra après 300 ou 400 ans, cette phrase signifiera que cette prophétie a été faite afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui meurent. Après 400 ans, on ranimera certains de parmi leurs descendants. Mais qui acceptera pareille interprétation? Deuxièmement, cette prophétie a été faite afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun. Cette phrase signifie que la suprématie de l'islam n'est pas évidente aux gens et qu'ils ne connaissent pas non plus la noblesse de la parole divine. Or, on prétend que cette parole a été faite afin que la suprématie de l'islam et afin que la noblesse de la parole d'Allah soit évidente lorsque les contemporains du Messie premier l'Islam seront morts, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, quand le Pandit Lekram ou Munshi Anderman ne seront plus là, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Et c'est là que l'on prouvera la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole d'Allah. Ainsi, qui peut accepter pareilles déclarations qui sont illogiques? Troisièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent. Le sens de cette prophétie est clair. Il signifie qu'aujourd'hui la vérité est faible et que le mensonge a le dessus. Allah souhaite montrer des signes afin de prouver la véridicité de l'islam grâce à des arguments logiques et rationnels et afin de prouver que toutes les autres religions qui s'opposent à l'islam sont fausses. Quatrièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que les hommes comprennent qu'il est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut. Les gens accepteront-ils que le Dieu de l'islam est tout-puissant si on leur dit qu'il manifestera un signe 300 ou 400 ans après pour leur prouver sa puissance? Quelle importance l'Ikram accordera-t-il à pareille prophétie? Pouvait-on dire à ceux qui critiquaient l'islam et qui démentaient les signes du saint prophète Mohammed lui et qui considéraient l'islam comme une religion morte qu'ils comprendront après 300 ou 400 ans que Dieu est tout-puissant? Ils diront certainement, nous ne pouvons accepter pareille déclaration. N'importe qui peut faire pareille déclaration. Ils diront certainement, montrez-nous des signes maintenant, aujourd'hui, afin de prouver que le Dieu de l'islam est tout-puissant. Ainsi, ces signes devaient s'accomplir au cours du vivant du Messie premier l'Islam. Dieu a fait cette prophétie, cinquièmement, afin qu'ils aient la certitude qu'il est avec le Messie premier l'Islam. Si cette prophétie devait s'accomplir après 400 ans, comment les contemporains du Messie premier l'Islam accepteraient-ils que Dieu est avec le Messie premier l'Islam? Sixièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed le choisi, sallallahu alayhi wa sallam, soient confrontés à un signe évident.
इसके माने भी यही बनते हैं कि वो लोग जो मेरे ज़माने में Selon इस्लाम les को तस्लीम autres, कर रहे हैं, cette prophétie signifierait उनके que सामने le Messie promet मैं ये l'islam पेशगोई करता हूँ promet de कि उन्हें montrer un इस्लाम की signe à सदाकत ceux की qui जो कोई rejettent खुली l'islam निशानी après 400 ans, मिलेगी और जब lorsque ses मिलेगी 400 साल के contemporains, बाद leurs enfants जब et मौजूदा leurs ज़माने के petits-enfants लोगों ne उनके seront plus उनकी vivants. औलादों और उनकी औलादों में से भी कत्ल Pareille करने होंगे। interprétation अब ये n'est तो कोई pas अकल की बात नहीं। logique. सातवीं आपने बयान फरमाया कि ये पेशगोई इसलिए की गई है Septièmement, cette ताकि prophétie a मुजरिमों été की राह faite ज़ाहिर हो जाए afin que पता la लग जाए voix कि वो des झूठ हैं। coupables soit manifeste 400 साल के et बाद आने afin de वाली वहीयों से démontrer qu'ils इस sont en ज़माने train के लोगों de को यूं कर पता लग mentir. सकता है कि वो झूठ Comment बोल les रहे थे मुजरिम। contemporains du Messie promet l'islam allaient-ils savoir qu'ils mentent et qu'ils sont coupables si son fils promis devait venir après 400 ans? Ainsi, cette prophétie s'applique aux enfants कि तेरे ही du कुफर से Messie तेरी promet फजलीत और l'islam. रिश्ता होगा। Elle affirme en effet que ce fils promis sera de ta semence et de ta progéniture. Elle ne s'applique pas à ses descendants, mais bien à son fils. C'est ainsi qu'il s'est accompli glorieusement. Et les 52 ans du califat de Hazrat Muslim Maud sont un signe évident pour le monde. का काम है उसके Même les non-Ahmadis ont rendu hommage aux œuvres intellectuelles accomplies par le Messie promis alayhi salam. Les détails sont disponibles dans la littérature de la Jamaat. En faire mention maintenant prendra beaucoup de temps. ये एतराज था कि आपने ऐलान नहीं किया। Le deuxième calife, radhiyallahu anhu, avait annoncé qu'il était le Muslim Maud ou le réformateur promis. D'aucuns avaient objecté qu'il n'avait pas annoncé cela plus tôt. Il l'a fait en 1944. Il déclare: Je jure au nom d'Allah que la prophétie du Muslim Maud s'applique bel et bien à moi. Je suis celui dont l'avènement a été promis par le Messie promis l'Islam. कि मैंने इफ्तिरा से Celui qui croit que j'ai menti, eh bien qu'il vienne de l'avant et qu'il accepte mon duel de prière, मुआयना कर ले और या फिर अल्लाह ताला की ou qu'il jure en s'invitant sur lui la colère divine s'il est un menteur, है कि मैं झूठ से que Dieu lui a annoncé que moi j'ai menti à ce propos. आसमानी निशानात से फैसला Dieu rendra son verdict grâce à ses signes célestes et distinguera le véridique du menteur. जो अलहदा होने वाले थे Aucun de ses adversaires, même ceux au sein de la Jamaat et qui s'étaient séparés de celle-ci par la suite, ne sont pas venus de l'avant. Le musulman déclare: s'ils affirment que le rêve est vrai, tout comme l'avait déclaré Misri Saheb, qui par la suite est devenu un apostat, eh bien, ils doivent écrire un article à ce propos. Je répondrai à leur article et je suis sûr et certain que s'ils acceptent ce défi, ils connaîtront une humiliation qu'ils n'oublieront pas pour longtemps. De par sa grâce, Dieu m'a annoncé que cette prophétie dont on attendait l'accomplissement depuis fort longtemps s'est accomplie en ma personne. और अब दुश्मनान इस्लाम पर खुदा ताला ने Allah a parachevé ses arguments और उन पर ये अमर aux वाज़ेह कर ennemis दिया है de l'islam. कि इस्लाम Il leur a prouvé sans l'ombre d'un doute que l'islam est la vraie religion de Dieu et que le saint prophète, paix soit sur lui, est un vrai prophète de Dieu et que le Messie promet l'islam est un vrai envoyé de हैं वो Dieu. लोग जो इस्लाम को झूठा कहते हैं काजिब हैं वो लोग Ceux qui renient l'islam sont des menteurs. को काजिब कहते हैं Ceux qui traitent le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de menteur sont des menteurs eux-mêmes. रसूल करीम Par l'entremise de cette grande prophétie, Dieu a présenté un signe vivant de la véracité de l'islam et du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, कि वो 1886 में आज से पूरे 58 साल कबल qui pouvait en 1886, soit 58 ans de cela, annoncer qu'il aura un fils dans un délai de 9 ans, un fils qui grandira et qui progressera rapidement et qui sera connu jusqu'aux confins de la terre et qui fera connaître au monde l'islam et le nom du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Un fils qui sera pétri de connaissances séculières et spirituelles, un fils qui sera la manifestation de la gloire de Dieu et qui sera un signe vivant de la proximité et de la puissance divine. Personne au monde de son propre chef ne peut faire pareille prophétie. C'est Dieu qui l'a faite et c'est ce même Dieu qui l'a accompli. Il a accompli par l'entremise de celui qui, selon les médecins, ne vivra pas ou n'aura pas une longue vie. सेहत की वो ये थी
कि डॉक्टर उम्मीद नहीं रखते थे La santé du Muslim Maud était si précaire au tout या début que les रहेगा भी médecins नहीं pensaient कि qu'il रहेगा भी कि ne नहीं। vivrait pas बहरहाल longtemps. फिर आगे आप बयान करते हैं कि अपने बारे में कि मेरी सेहत बचपन में ऐसी खराब Hazrat थी Muslim Maud कि radhiyallahu anhu एक मौके raconte पर डॉक्टर मिर्जा à याकूब propos de बेग sa साहब ने personne. Ma मेरे santé était मुतालिक si हज़रत मसीह mauvaise durant mon अलैहिस्सलाम से enfance कह que दिया le docteur Mirza कि इससे Yacoub सेहत हो Beg गई है avait dit au किसी Messie promet बड़े l'Islam मुकाम que पर से j'étais भिजवा atteint दिया de tuberculose et चुनाचे qu'il devait m'envoyer हज़रत dans मसीह une région अलैहिस्सलाम ने मुझे montagneuse. शिमला भिजवा दिया मगर वहाँ जाकर मैं उदास हो गया और इस वजह से C'est ainsi जल्दी que le वापस Messie आ promet गया l'Islam m'a अगर कोई envoyé à ऐसा Shimla, इंसान mais j'étais जिसकी tout सेहत triste कभी là-bas et एक c'est दिन pour भी cette अच्छी नहीं raison है que je suis उस retourné très इंसान को peu de खुदा temps ने जिंदा après. रखा और Ainsi, इसलिए Dieu जिंदा a रखा maintenu कि उसके vivant लिए celui अपनी qui ne कमजोरियों jouissait pas d'une को bonne पूरा करे santé, même pour un jour. और इस्लाम और Dieu l'a रहमत की maintenu सदाकत का vivant सबूत afin लोगों के d'accomplir par सामने son मुहैया करे entremise sa prophétie फिर वो et शख्स afin de था prouver la जिसे véridicité de उलूम ज़ाहिरा l'islam से et कोई de इल्म हासिल नहीं l'Ahmadiyya. था मगर खुदा ने अपने फजल से फरिश्तों को मेरी तालीम के D'ailleurs, लिए je n'avais acquis भिजवाया aucune connaissance और मुझे séculière, mais कुरान Dieu, de कुरान par के sa grâce, मुतालब से m'a आगाह envoyé des फरमाया anges pour जो m'instruire किसी इंसान के et pour वहाँ me और faire ज़माने में connaître नहीं आ le सकते थे sens du Coran, वो इल्म जो des खुदा ने sens que मुझे अता personne फरमाया d'autre ne pouvait वो connaître. चश्मा रूहानी जो मेरे सीने में Ce फूटा savoir que Dieu m'a वो accordé ख्याली et या cette fontaine de रियासी नहीं है spiritualité qui est बल्कि ऐसा sortie de mon कतई cœur और ne sont यकीनी pas है imaginaires कि et मैं सारी दुनिया को spéculatives. चैलेंज करता हूँ कि अगर इस दुनिया के पर्दे पर Il s'agit d'un कोई शख्स savoir ऐसा है certain जो ये दावा करता et हो je lance ce कि खुदा défi ताला au की तरफ से monde. उसे कुरान सिखाया गया Celui है qui osera तो मैं हर annoncer que वक्त Dieu lui a उससे मुकाबला enseigné करने के le लिए तैयार हूँ Saint-Coran, eh bien ये qu'il चैलेंज की vienne de आज़ाद l'avant करने में et je लेकिन serai आप prêt फरमाते हैं à लेकिन मैं जानता हूँ répondre à son défi. आज दुनिया के पर्दे पर सिवाय मेरे Voilà और le कोई défi शख्स qu'il नहीं avait जिसे खुदा की lancé au तरफ से monde कुरान entier. करीम का इल्म अता Mais le फरमाया musulman गया Maud ajoute, mais je खुदा ने sais que मुझे ये sur la कुरान surface बख्शा de la है terre, Dieu और n'a इस ज़माने में enseigné le उसने Coran कुरान à सिखाने के personne लिए d'autre मुझे excepté दुनिया à का moi. उस्ताद मुकर्रर किया है Dieu m'a accordé la खुदा connaissance ने du मुझे इस Coran मर्ज़ et के m'a लिए choisi खड़ा comme किया है précepteur pour कि मैं l'enseigner aux मोहम्मद autres. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Dieu m'a वसल्लम suscité और कुरान afin que करीम je के नाम को transmets दुनिया के aux किनारों quatre तक coins du पहुंचाऊं monde और le nom इस्लाम du के saint मुकाबले prophète में Mohammed paix soit दुनिया के lui, तमाम बातिल ainsi que le nom du अदियान को Saint हमेशा Coran. की शिकस्त दे दूं Et afin que je दुनिया vainque जोर pour लगा ले toujours toute fausse तो अपनी religion तमाम qui ताकतों और osera se जमहूरियतों को soulever इकट्ठा कर contre ले l'islam. ईसाई Le monde बादशाह भी pourra और उनकी remuer ciel et हुकूमतें भी हिल terre, le जाएं monde pourra réunir toute sa यूरोप भी और puissance, अमेरिका भी इकट्ठा हो les जाए rois chrétiens et दुनिया की leurs तमाम États, बड़ी बड़ी l'Europe et मालदार l'Amérique, और ताकतवर les कौमें riches et इकट्ठी les हो जाएं puissants peuvent se और वो मुझे réunir. इस मकसद में नाकाम Ils pourront करने tous की s'unir कोशिश pour हो me जाएं vaincre, फिर भी mais मैं je खुदा jure की au कसम nom de खाकर Dieu कहता qu'ils हूँ seront कि वो voués मेरे à मुकाबले l'échec. में नाकाम रहेंगी Dieu और खुदा réduira मेरी à दुआओं néant leurs plans et leurs और खुदा हमीद subterfuges के grâce à mes prières et grâce à mes plans. सामने उनके तमाम मंसूबों और मकरों Dieu और prouvera la फरेबों को véridicité de cette मिलियन एक prophétie कर par mon देगा entremise और खुदा ou मेरे par ज़रिए से l'entremise de mes disciples खुदा मेरे ou ज़रिए de से ceux या qui मेरे me शागिर्दों और suivent. अतबा के ज़रिए से Et Dieu इस rétablira पेशगोई की l'honneur सदाकत de साबित करने l'islam के लिए par l'entremise रसूल du करीम saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम के Mohammed नाम paix के soit sur फ़ज़ैल lui. और Et सदक़े il n'abandonnera इस्लाम pas की le इज़्ज़त monde tant को qu'il n'a कायम pas करेगा établi और उस l'islam वक्त तक dans दुनिया को toute sa नहीं gloire छोड़ेगा et tant que le monde जब तक n'accepte pas le इस्लाम saint फिर अपनी prophète पूरी शान Mohammed के paix soit साथ sur lui comme le दुनिया में prophète कायम ना हो vivant. जाए और जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर दुनिया का जिंदा नबी तस्लीम न कर लीजिए बस ये कोई मामूली ऐलान नहीं था जैसे मैंने कहा आपका Comme 52 je l'ai साल dit, दौर ce n'était pas une annonce खिलाफत का ordinaire qu'il avait faite. और उसका हर दिन जो है Chaque निशान जाहिर jour कर रहा है des 52 ans फरमाते de हैं son कि califat है मेरे en ont दोस्तों servi de signe. मैं अपने लिए किसी इज्जत का Le खाना musulman नहीं Maud ajoute, ना जब ô तक mes खुदा ताला chers ने amis, खुदा ताला मुझ पर je जाहिर ne करे souhaite किसी aucun उम्मीद honneur pour ma उम्र personne. का उम्मीदवार हूँ Tant que Dieu ne me l'a pas promis, je ne souhaite हाँ pas non plus खुदा une ताला के longue फजल vie. का मैं उम्मीदवार हूँ और मैं कामिल यकीन रखता Certes, हूँ je कि souhaite रसूल la करीम grâce d'Allah. सल्लल्लाहु J'ai la अलैहि ferme वसल्लम conviction que और je इस्लाम की jouerai इज्जत un के rôle क़याम में important dans और दोबारा l'établissement इस्लाम को अपने de पांव पर l'honneur खड़ा du saint करने prophète Mohammed paix और soit sur lui, मसीहियत के et कुचलने dans में l'honneur de l'islam, मेरे et dans la गुज़श्ता या आइंदा renaissance de कामों को l'islam, इंशाअल्लाह et dans बहुत कुछ हिस्सा होगा l'effondrement du और वो christianisme. एड़ियाँ जो शैतान का सर कुचलेंगी और मसीहियत का खात्मा Parmi करेंगी les talons उनमें qui से एक एड़ी écraseront la मेरी भी tête de होगी Satan et celui du इंशाअल्लाह ताला christianisme, il y aura le mien. फरमाया Inch'Allah. मैं इस सच्चाई को निहायत खुले तौर पर सारी दुनिया के सामने पेश Je करता हूँ présente cette ये vérité आवाज़ au वो है monde. जो ज़मीन व Ceci आसमान est के la खुदा voix की du आवाज़ है Seigneur des cieux et de ये la मशीयत terre. वो है जो Il ज़मीन व s'agit आसमान de के la खुदा की volonté मशीयत
du Dieu des cieux et de la सच्चाई terre. नहीं टलेगी, Cette vérité ne disparaîtra jamais.
इस्लाम दुनिया पर Cette बाकी vérité रहेगा, ne disparaîtra jamais मसीहियत दुनिया में et मजबूत jamais. होकर रहेगी। L'islam aura le कोई dessus सहारा dans le नहीं monde, जो Inch'Allah. ईसाइयत को मेरे हमलों से बचा Le सके। christianisme sera खुदा मेरे vaincu. हाथ से इसको छुड़ा Rien सके ne pourra le और protéger de या तो mes मेरी assauts. जिंदगी में ही Allah le vaincra par mon entremise, इस soit au तरह कुचल cours कर de रख mon देगा vivant, कि वो सर उठाने soit की par भी la ताकत graine नहीं que j'ai और plantée, या फिर मेरे बोए हुए graine qui बीज se से transformera वो en दरख्त पैदा arbre. होंगे Et जिसके face à सामने cet ईसाइयत की arbre, खुश्क झाड़ी की तरह l'arbre du मुस्कुरा कर christianisme रहेगा ressemblera और à un दुनिया में चारों arbuste तरफ tout इस्लाम और desséché. अहलियत का झंडा इंतहाई बुलंदियों पर उतरता हुआ दिखाई देगा। Le drapeau de आप l'islam फरमाते हैं et कि de कुछ मौके l'Ahmadiyya पर flottera जहाँ आप très लोगों को haut ये dans बशरत les देता quatre हूँ coins du कि monde. खुदा ताला ने आपके Je vous सामने donne cette मसीह bonne मौऊद nouvelle. अलैहिस्सलाम की उस Dieu पेशगोई a को accompli devant vos पूरा कर yeux दिया cette prophétie जो faite au मुस्लिम Messie मौऊद के premier साथ ताल्लुक़ salam. रखती थी। Mais वहाँ मैं आप j'attire लोगों को aussi उन votre जिम्मेदारियों की तरफ attention भी तवज्जो quant à दिलाता vos हूँ और ये responsabilités. जिम्मेदारियाँ आज भी हमारी हैं जो आप लोगों पर आयद होती हैं। आप लोग Et जो मेरे ces इस ऐलान के responsabilités मुसद्दिक़ nous हैं, incombent aujourd'hui जो encore. इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि Hazrat मैं Musleh मुसलमान Maud हूँ, déclare: मैं आपका Cette responsabilité incombe à मैं vous qui आपका वही फर्ज témoignez ये है que je suis le कि अपने अंदर réformateur तब्दीली promis. पैदा करें और अपने खून का आखिरी Votre कतरा premier तक devoir est de इस्लाम vous और अहलियत की réformer et फतह d'être prêt à और verser jusqu'à कामयाबी के votre लिए बहाने dernière के goutte लिए de तैयार sang हो pour la जाएं। victoire de l'islam बेशक et de आप लोग खुश l'Ahmadiyya. हो सकते हैं, पेशगोई का इजहार करने की खुशी की जाती है, आप खुश हो सकते Vous हैं pouvez vous खुदा ने réjouir इस de पेशगोई को पूरा किया l'accomplissement de cette बल्कि मैं prophétie. कहता हूँ कि आपको यकीनन खुश होना चाहिए क्योंकि हज़रत मसीह Vous मौऊद pouvez vous réjouir ने de खुद लिखा है l'accomplissement de cette prophétie. कि तुम J'annonce que खुश vous हो devez और खुशी से certainement उछलो। vous en réjouir, car le Messie पेशगोई premier के बाद salam lui-même इसके a बाद déclaré: फरमाया Soyez खुशी से contents उछलो कि et इसके बाद sautez अब de रोशनी joie आएगी। après la उन्होंने révélation फरमाया de cette prophétie. बस मैं तुम्हें खुश होने से नहीं रोकता, मैं तुम्हें Soyez उछलने contents कूदने से et नहीं sautez रोकता, de joie, बेशक parce que खुशियां la मनाओ और lumière खुशी से va उछलो। poindre bientôt. Ainsi, je ne vous empêche pas de vous réjouir. Certes, vous pouvez le faire, mais dans vos réjouissances, n'oubliez pas vos जिस तरह responsabilités. खुदा ने मुझे रोया में दिखाया था J'ai vu aussi dans le rêve que j'étais en train de courir et que le sol se déroulait à vive allure इसी sous तरह mes अल्लाह ताला pieds. ने इल्हामन मेरे मुतल्लिक ये खबर À दी cet है effet, la prophétie annonce que son prestige prendra rapidement de l'ampleur. कि मैं सूरत Dieu और a तेजी के décrété साथ अपने कदम que je तरक्यात की मैदान में progresserai बढ़ाता चला rapidement. जाऊं, मगर इसके साथ ही आप लोगों पर भी ये फर्ज आयद होता है कि अपने Or, कदम को vous avez तेज करें aussi des और अपनी responsabilités. सुस्त रवि को तर्क कर दें। Accélérez vos pas et मुबारक है वो जो mettez मेरे fin कदम à के votre साथ अपने paresse. कदम को मिलाता Béni est और सूरत celui के qui साथ tente de तरक्यात के suivre मैदान में ma दौड़ता चला cadence जाता है और अल्लाह et ताला रहम celui करे qui उस शख्स progresse पर rapidement. जो सुस्ती और गफलत से काम लेकर Qu'Allah अपने ait कदम को pitié तेज de नहीं celui करता qui est और paresseux, de मैदान में आगे celui qui बढ़ने est की बजाय négligent et de मुनाफों की celui तरह qui अपने कदम n'essaye पीछे pas हटा लेता है d'accélérer et de celui और मैं qui, au lieu फरमाते हैं अगर तुम तरक्की d'avancer, करना चाहते हो retient ses pas अगर comme तुम un अपनी hypocrite. जिम्मेदारियों को सही तौर पर समझते हो तो कदम Si ब vous कदम souhaitez और शान ब शान progresser अपने et साथ si vous बढ़ते चले आओ comprenez vos ताकि हम कुफ्र responsabilités, के कल में vous devez me मोहम्मद suivre pas à रसूलुल्लाह pas सल्लल्लाहु अलैहि et वसल्लम का épaule झंडा contre गाड़ दें épaule, और afin que फातिल nous को puissions हमेशा के लिए सफ़र planter आलम dans le से cœur नीच de la पर नाबूद कर mécréance दें le तब इंशाअल्लाह drapeau ये सही du होगा saint prophète Mohammed paix ज़मीन soit और lui, आसमान टल सकते et हैं afin que nous मगर puissions खुदा ताला की effacer pour बातें toujours कभी le टल नहीं सकती mensonge de la surface de la terre. Inch'Allah. अल्लाह Inch'Allah, il ताला en sera ainsi. हमें Le तौफीक ciel et दे la terre peuvent disparaître, mais pas कि les हम paroles de Dieu. काम करने वाले हों सिर्फ जलसा मुस्लिम मौद मनाने वाले ही ना हों Qu'Allah nous permette इस्लाम d'agir के en ce पैगाम को दुनिया sens में et फैलाने que वाले हों nous ne nous contentons pas d'organiser des और conférences इस sur बात le पर Muslim सिर्फ Maoud, खुश ना हो जाएं कि que हम nous जलसे puissions मना रहे हैं transmettre aux autres le message de निश्चित तौर पर हम l'islam. इस मिशन Nous को ne आगे devons बढ़ाने pas nous वाले हैं उस contenter काम को आगे d'organiser des बढ़ाने वाले हैं conférences sur le जिस Muslim Maoud. Nous लिए devons मसीह मौद continuer la अलैहिस्सलाम mission को pour अल्लाह ने भेजा laquelle था Allah avait suscité le और Messie इसके promis लिए आपने l'Islam et à बेशुमार propos de laquelle फरमाइयाँ il avait fait de मौत की nombreuses पेशगोई में से prophéties, एक पेशगोई dont है celle sur le réformateur promis. एक आपके कामों के सिलसिले में भी मुख्तसर सिर्फ एक बात का यहाँ Je voudrais ici mentionner un seul point sur les œuvres accomplies par le Muslim Maoud. जाएगा La prophétie annonce qu'il sera pétri de connaissances tant évidentes que cachées. जो आपके काम हैं उनकी मैं बता देता हूँ Je voudrais vous présenter un aspect de मुस्लिम ces मौद œuvres, की कुतुब un aperçu de ces œuvres. तहरीर का मजमूआ अनवारुल उलूम के नाम से Les शाया हो रहा है discours du Muslim Maoud शाया हो चुकी हैं जो et ses ouvrages ont été réunis dans le recueil Anwar al-Ulum. अंग्रेजी तर्जुमे भी हो रहे हैं Nombre de volumes ont été publiés. Ceux qui maîtrisent l'ourdou doivent les lire. Certains de ces ouvrages ont été traduits en langue anglaise. 26 volumes du recueil Anwar al-Ulum ont été publiés. Ils réunissent 670 livres et discours.
39 volumes du recueil Khutbat et Mahmoud ont été publiés. Ils comprennent les sermons prononcés jusqu'en 1959. Le Tafsir Saghir comprend 1071 pages. Le Tafsir Kabir est composé de 10 volumes et comporte l'exégèse de 59 sourates du Saint-Coran. Les 10 volumes du Tafsir Kabir représentent un ensemble de 5907 pages. L'équipe de recherche a préparé les commentaires tirés des Darsul Quran du Muslim Maud, des commentaires qui n'ont pas été publiés, et ils ont confié cela à la Fondation Fazl Omar. Cela représente 3094 pages. J'avais demandé à l'équipe de recherche de compiler l'exégèse du Saint-Coran depuis les écrits et discours du Muslim Maud. Ce chantier a débuté et à ce jour, 9000 pages d'exégèse ont été publiées et ce travail continue. J'ai dressé un bref aperçu de son travail. Feu, le troisième calife, avait mentionné dans un de ses sermons ce même sujet, c'est-à-dire les œuvres accomplies par le Muslim Maud. Je cite ce qu'avait dit le troisième calife à l'époque. Il déclare « Dieu avait mentionné que le Muslim Maud sera récipiendaire de connaissances séculières et spirituelles. » Le troisième calife déclare que j'ai compilé de nombreuses exégèses, mais pour le moment, je ne peux présenter qu'un résumé de ce que j'ai préparé à ce sujet. Parmi les exégèses, il y a le Tafsir Kabir qui est si impressionnant que toute personne qui a lu attentivement un passage ne pourra qu'être d'accord avec le fait que si une personne pieuse n'avait publié que l'exégèse de ces versets du Saint-Coran, eh bien cela aurait suffi pour que cette personne, l'auteur de cette exégèse, soit reconnue parmi les gens comme la personne la plus pieuse de la terre. Mais il n'a pas limité son travail qu'au Saint-Coran. Le Muslim Maud a écrit de nombreux ouvrages et je pense que le Muslim Maud avait écrit 8 à 10 000 pages que sur l'exégèse du Saint-Coran. Et les 11 volumes du Tafsir Kabir en font partie. Il a écrit 10 livres et articles au sujet du kalam et 31 ouvrages et articles sur la spiritualité, la moralité islamique et la doctrine islamique. Il a écrit 13 livres et articles au sujet de la sira et de la biographie du Saint-Prophète, paix soit lui, 4 sur l'histoire, 3 sur le fiqh et 25 ouvrages sur la politique avant la partition de l'Inde et 9 ouvrages sur la politique du Pakistan après la création du Pakistan, ainsi que 15 livres et articles au sujet du Cachemire et 99 livres et articles sur des problèmes spécifiques de l'histoire de l'Ahmadiyya. Le nombre total de ces livres s'élève à 225. Il est possible qu'à l'époque, le troisième calife n'avait pas l'intégralité de toutes ces informations. Le troisième calife déclare que, comme mentionné dans la révélation, il sera doué de connaissances séculaires et spirituelles. Si on le lit attentivement, on se rendra compte qu'il possédait effectivement des connaissances séculaires et spirituelles. Dès qu'il écrivait un livre ou un article, tout le monde disait qu'on n'aurait pas mieux écrit à ce sujet. Lorsqu'il était chef politique ou lorsqu'il prodiguait des conseils d'ordre politique, eh bien même ses plus grands opposants étaient contraints d'accepter son talent exemplaire. Le troisième calife ajoute « Il existe de nombreuses preuves prouvant qu'il possédait des connaissances séculières et spirituelles, et je ne peux pas produire le millième de cela. » Je vous ai présenté ici qu'un bref résumé, et je vais terminer sur cela. Que les bénédictions d'Allah pleuvent sur le Muslim Maud, qu'il exalte son rang continuellement, et qu'à l'instar de ce fils promis du Messie premier l'Islam, nous puissions également faire naître en nous l'engouement de propager le message de l'Islam, et que nous soyons à chaque instant prêts à servir l'Islam, et que nous faisions partie de ces gens qui servent la religion, et non de ces gens à propos desquels le Muslim Maud avait déclaré que ce mouvement n'est pas de mauvaise réputation à votre époque.
ainsi qu'à la face que nous ne fassions pas partie des gens qui confèrent une mauvaise réputation à cette communauté, mais de ceux qui le servent toujours et encore plus. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes en l'absence de leur dépouille. La première sera celle de Madame Mariam Elisabeth, qui était la seconde épouse de Malik Omar Ali Khokar, qui habitait à Multan et qui était d'ailleurs l'ex-amir de la Jamaat de Multan. La défunte est décédée à l'âge de 86 ans des suites d'un accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle se trouvait dans un ascenseur avec sa fille. Il y a eu un accident en raison d'une panne. Sa fille est blessée et se trouve à l'hôpital. Mais Madame Mariam n'a pas pu survivre. Elle était une femme native allemande. Elle habitait à Hambourg. Elle est née en 1934 et elle avait fait la Bayra en 1952. Elle s'était mariée avec Malik Omar Ali Khokar. Elle a ensuite émigré au Pakistan, mais après le décès de son mari, elle est revenue s'installer en Allemagne. Et par la suite, elle est de nouveau partie au Pakistan. Elle faisait partie du système béni d'Al-Wasiya. Elle priait et jeûnait régulièrement. Elle était très vigilante quant au respect des horaires de la prière et elle était très ponctuelle et attentive quant au lever et au coucher du soleil. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Et elle jeûnait régulièrement. Ses enfants ont écrit qu'elle a épousé leur père en 1952. Le missionnaire de l'époque, M. Abdul Latif, lui avait fait prêter allégeance et a ensuite dirigé sa cérémonie de mariage. Après son mariage, elle s'était rendue au Pakistan. Ses enfants ont ajouté que leur mère a cohabité avec la première épouse de Malik Omar Ali, qui s'appelait Sayyida Begum Sahiba et qui était la fille de Hazrat Mir Mohammad Ishaq. La première épouse de Malik Sahib, Sayyida Begum, l'a respectée grandement. En arrivant au Pakistan, la défunte, qui était allemande, donc a appris à faire la prière et à lire le Saint-Coran. On avait recruté un enseignant pour elle. Et le premier livre qu'elle avait lu du Messie premier l'Islam était la philosophie des enseignements de l'islam. Du fait qu'elle vivait au Pakistan, elle parlait l'ourdou et elle avait également des notions de la langue siraiki. Elle pouvait parler et comprendre ces langues. Elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. Lorsqu'il était question de leur trouver des époux, la défunte a confié le choix à Sayyida Begum Sahiba, la première épouse de son mari. Elle lui a demandé de trouver donc un mari et une femme pour sa fille et son fils. Son fils, le fils de la défunte, s'appelle Tariq et sa fille s'appelle Tahira. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang. La deuxième prière funéraire sera celle de Jahid Faris Ahmad, qui est décédé à l'âge de 12 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Tariq Nouri et d'Atiyatul Aziz Khatija. Le grand-père maternel de Jahid et Farouk Ahmad Khan, qui est le petit-fils aîné de Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum. Il m'a écrit à propos du défunt et d'autres jeunes qui côtoyaient le défunt m'ont aussi écrit la même chose, à savoir que le défunt était un garçon qui possédait de grandes qualités. Il était très calme et il avait un amour profond pour le califat. Le défunt m'écrivait régulièrement des lettres, que ce soit pour ses épreuves scolaires ou pour autre chose. Il était fier d'être Ahmadi. Le fait de se proclamer fièrement à l'école au Pakistan qu'on est Ahmadi est en soi une prouesse. Le jeune Jahid écoutait également régulièrement les sermons. Il était un Waqf-e-Naw et participait également aux cours et connaissait tout le programme Waqf-e-Naw de sa tranche d'âge. Il était également en train de mémoriser la Qassida du Messie premier l'Islam.
Il participait régulièrement de son propre gré dans les cotisations de la communauté, dans les fonds du Tahrik Jadid, du Waqf Jadid et dans les autres cotisations auxquelles il pouvait participer. Il venait prier régulièrement au centre pour la prière en congrégation et récitait régulièrement le Saint-Coran après la prière de Fajr. Et ses amis ont dit qu'il avait une très belle voix. Il était étudiant en 7e année du cursus scolaire. Le générateur d'électricité de sa maison avait pris feu et il a également subi des brûlures et des blessures. Les médecins disaient qu'il était en cours de guérison et que ses plaies se cicatrisaient. Mais l'une de ses plaies s'était infectée et l'infection s'est généralisée et avait affecté d'autres organes, suite à quoi il est décédé à l'hôpital. Il était donc un enfant, et à cet âge, les enfants sont innocents et méritent le paradis, qu'Allah l'exalté lui accorde une place parmi ses bien-aimés. C'est sa mère qui l'a élevé, son père ne s'était jamais occupé de lui. Les parents s'étaient séparés donc. Il a été élevé par sa mère et les grands-parents maternels. Qu'Allah l'exalté leur accorde la patience et qu'il leur permette de supporter cette grande tragédie. La grand-mère maternelle de l'enfant est Tahira Begum. Elle est la fille de Mariam Begum qui a été également blessée dans l'accident de l'ascenseur et elle se trouve à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde une vie pleine de santé et qu'il lui accorde la joie de la part de ses autres enfants et de ses futurs enfants. Le fils de Tariq Ali Khokar, qui est le cousin de la mère de Jahid, écrit: l'une des qualités de Jahid était que lorsqu'il était malade et se trouvait à l'hôpital, il me demandait s'il avait fait à la prière ou non, car parfois il perdait connaissance ou tombait dans un état semi-conscient. Lorsque je lui répondais que non, il commençait aussitôt à faire la prière en étant allongé. Comme je l'ai mentionné, qu'Allah exalte son rang et qu'Allah permette également à sa mère et à ses grands-parents maternels de faire preuve de patience et de courage. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر